Mga members na to, no? Unsa may sunod na sa natong designon? Daghan pa man, di ba? Daghan pa tong designon ang kining connection, no? So connection design. Ha? So, unsa man nga chapter dire sa atong steel design nga notes ang atong gamiton karon. So, ngari nasa ka. Ito ning i-enlarge dire. So, connection design ano sa later nga chapter. Ini bolted. Sa bolted connection nga rin ka naamtay sample sa niya na, no? Ano yan dire? Muna siya sa bolted connection. Pero welded man nga ito sunod nga chapter na. Dire. Okay. Welded, no? So, nasa tayo sample nga problems na dire. Mga axially loaded member, welded ang connection. So, ano siya nga mga theory ang atong i-apply, no? Okay? Kaya ra ninyo? Kaya ra? Naman maningo ko ng luo. Kaya ra, sig kami itong atong steel design nga sa kasi mister. Kaya ra siguro na i-enumerate dire. Kapaya ngayon buhatonon. Day voltage dire Kani nga subject good application naman no? So ito pa ang presumption ini kani nga level ba nagkanamon mo nakatunan nga theory. So you should be able to apply them, no? In specific nga in situations. Dili na mo sultihan nga kani nga kuan mo gamita diha, no? Kinahanglan ini nga level kay bao na mo, no? Say kinahanglan nimo nga mga formula, equation, no? Imong gamiton. Ya kini connection at base. Ha? So, ano imong main leg? Ya diri horizontal diagonal member. Ya nakay base plate. And the base plate is embedded into the concrete pedestal, no? By, not the base plate, but the anchor bolts, no? Are embedded into the pedestal. So, design na mong base plate, design sa nimo ang anchor bolts. So, mo na ni karon nga kinahanglan, you must be able to identify what are the forces that the connection is required to resist, no? What are the stresses that will occur in the connection, in a particular part of the connection, no? Pananglitan ang anchor bolts. Unsa may stresses nga mag-act diha sa anchor bolts? Okay, naman kay horizontal force, so that will be resisted by the anchor bolts in shear, no? Okay, naman kay tension, di ba? So the bolt will also be subject to tension. Okay? So, muna siya sa anchor bolts. Sa base plate,
So sa base plate, you have bending, no? Bending. Yung bending na now, if it is uplift, so the base plate will tend to bend downward. If you have a compression in the main leg, then the base plate will be subject to upward pressure exerted by the concrete pedestal, no, on the base plate. Okay? So yung muna ang tanawin ka ng duha ka situation. Downward bending sa base plate when it is subject to tension, main leg, upward bending sa base plate when you have compression acting on the main leg. So in addition, you have also bearing stress, no? Between the anchor bolt and the base plate. As they come in contact, kaya naman kay horizontal load diha. So there will be contact pressure between the base plate and the anchor bolts. And there will be bearing stress between the anchor, the base plate, and the concrete pedestal, no? Bearing stress. Kung compression ang load sa imong main leg. Kung tension, wala bearing, no? Pero downward compression, so nakay bearing stress. So mo na siya, no? Mo na siya ay requirement. Hapit naman mo ma-engineer, di ba? Kaya kanina mga stress, di man na sila mo tiingog mo, bearing ko na rin. You will have to identify it, no? Nalan nga, ikaw may makabantay, kani bearing, kani bending, kani shear, kani axial tension, kani axial compression, kani torque, no? Kaya panalitag di pa mo kahimo na, no? At this level, you still have difficulty in identifying those stresses. Then that means you have to go back to strength of materials. Ha? Bakasyon sa ka, no? Balik ka sa basic. Manay kang problem, practice problem dito sa strength of materials. Diba, no? Murag kalmar mo kayo, murag mong tanaw sini. Ha? So kung ato drawing on ang kini nga free body, punto na to niya, no? No? So unsa man ang mga forces nga i-resist nining atong connection? So pananglit na kay axial or uplift dire, no? Uplift na force acting upward. Yan nasa kay horizontal, di ba? Horizontal nga force dire. Let's assume that the horizontal force will be acting to the right. So remember nga ang mo fasten ini ngadto sa atong pedestal ang anchor bolts, no? Kung Y anchor bolts, then the bearing plate will simply separate